Merci de nous suivre sur Live Channel, messieurs, madame. Aujourd'hui, nous vous apportons quelques actualités qui font la une de la ville volcanique de Goma, capitale du Nord Kivu, et de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Directement, commençons par les deux véhicules marqués Toyota qui ont été saisis depuis le 9 mars dernier par l'AFC M23 suite au manque de documents et qui viennent d'être restitués aujourd'hui 27 mars 2025 par Willy Manzi, vice-gouverneur du Nord Kivu sous M23. Plus de détails dans cet élément. Wakati movement inaingia Mugoma, kulikuwa vitu vyenye balaia ba hapa Goma walikuwa wanafanya. Juu kuko magari za guvernema, kuko vitu ya guvernema tulipenda turudishe mu guvernema, mu service za guvernema. Kama magari za Regideso, watu walikuwa wanazikamata wanazipakala rangi kusudi wazirudishe zikuwe zao, si ndio? Sasa ndio tukachukua hatua tuanze kuzipeleka fasi. Sasa ukikuja na dokima ndio banakupatia nini gari yako. Lakini kuna watu wengine, watu mingi wenye hawana dokima, hata na magari ziko zao hawana dokima kama hawa wazee. Unaona? Dokima yenye bako nayo njoo hii. Unaziona? Basi hii ni dokima ya gari. Hiyo haiko dokima ya gari. Huyu mwingine yuko na dokima ya polisi. Ndio dokima ya gari mzima, si ndio? Sasa wakati walikamata magari hawakuzipeleka kafasi yoyote. Niliona watu wananiita kutoka Bulaya, kutoka wapi sijui wapi, wanasema magari za profesa mumezichukua. Tumezichukua wapi? Mbona gari zote zenye zinakamatiwa zinaenda pale ku Deser. Deser ni agence kwenye bakichukua zile magari zenye hazina vitambulisho, banangoya benyazo bakuje baonekanishe zile madokima kisha wapatie vitu yao. Bengine banarukia kuma reseaux sociaux oria ya kwenda kwa viongozi kusudi wafanye nini, wapatie magari zao. Njoo nikaonana na huyu mzee anakuja mu ofisi yangu, ananiambia, mimi namwambia nipatie karatasi za gari. Mimi naona ananipatia karatasi ya polisi. Mimi nasema hii haiko dokima ya gari, na anajua njoo hapa. Lakini nikamwambia urudie nyumbani utulie, tutakuita uchukue nini gari yako. Nikaonana na huyu naye wakati tulikuwa na reunion ya professeur, bakaleta hii shida tena. Nikawaambia magari ziko, lakini hao watu hawana dokima, lakini gouverneur alisha tuinstruire tuwapatie nini magari zao. Unaona? Sasa nataka niwaoneshe gari, sijui yako ni wapi. Yako ni gani? Kuna kosa moja yenyewe naendaka nayo. Nayo wataitafuta. Hii njoo ya mzee. Ilikuwa moja. Okay. Sasa na dokima zao unaona, hii ni ya huyu. Na hii njoo yako. Nataka niambie waraia wa Goma, tuko tunagombana na vitu vyenye mtu anakupatia kese, unakutana ni anadanganya. Nataka niwaambie raia ya Goma, hapa shanjema inamaanisha kushanje vile vibaya vyenye vilikuwa vinapitikana, si ndio? Kama una gari yenye bari toa kwako banaipeleka pale ku Deser, chukua madokima zako uende ku Deser wakupatie gari yako. Kama uko na kitu chochote, hata nyumba hapa, kama kuko nyumba yenye unajua haiko ya guvernema, fanya nini? Peleka dokima bakurudishe nini nyumba zako. Lakini tunajua kuna bale wengine banakamata manyumba za guvernema banazifanya nini zao. Kuko mashamba zenye zilikuwa ni za guvernema nazo banazifanya ni zao. Zile ni ma kesi ya justice. Lakini mujue kwamba hakuna mtu mwenye alikuja hapa kuiba, si ndio? Mukuje muchukue vitu yenu vyenye viko ku Deser, vyenye viko fasi yoyote kwenye unajua. Uongozi iko hapa kusudi fanye nini? Irudishe vile vitu vyenye vilikuwa haviko munjia nzuri, ibirudishe munjia nzuri. Si ndio? Hiyo ndio shida yenye tuko nayo. Watu habana habari. Kwenye wanafikiri habari ziko ni kwenda reseaux sociaux banaanza kuandika vitu vyenye haviko. Kama tungewapatia magari na hamuone benye waliambia kama walipeleka magari zao watasema, nyinyi mnazoea kuchukua magari za watu. Hapana. Hapana. Mnajua raia yetu inadanganyaka sana. Na kila kitu wakati wanaona mali, kila mtu yoyote mwenye anaiona anafikiri ni yake. Sasa ndio maana tunataka tuiwapatie, na mko mnaona kusikue mtu mwenye atasema hakupata gari yake na japo alifanya ni alipata. Si mnafurahi?
Tunafurahi sana. Suite à cette restitution, un des propriétaires de ce véhicule n'a pas manqué à placer un mot de soulagement et de remerciement. Tunashukuru sana kwa nguvu yenye viongozi wa guvernora, nguvu yenye walitimiza na wakatia nguvu kusudi motokari iweze ionekane. Nitokea siku kenda ya mwezi wa tatu 2025 njo motokari zilikamatiwa, na tulikuwa tumeshapoteza antuka kitumaini mie binafsi kama labda zitapatikana. Mais gouverneur avec service gouverneur walikuwa wanatuaidia mubakie kimya, mchunge pale motokari tuko tunatafuta. Na kwa ila lakini jinsi alivisema ya kutuonyesha kama hii dokima yenye tulipewaka haiko njo dokima yenye motokari mwenye kwa na motokari napasha kuwa nayo. Bon, na sie watu ambao walisema juu ya nini muliwenda hiyo, tulikuwa tunatafuta dokima kamili ya motokari. Na mimi nawaza hapa viongozi wa province bataongeza tena kutusaidia kusudi mara hiyo tupate dokima inayostahili kwa mwenye iko na motokari. Ile njo ombi, lakini nilisema mbele ya kwanza ilikuwa kwanza kushukuru sana. Mimi nafurahi kabisa. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont exprimé leur indignation face aux attaques continues du mouvement du 23 mars AFC M23 malgré leur annonce du cessez-le-feu ce 22 mars dernier. Ces offensives qui touchent plusieurs zones clés mettent en péril la stabilité de la région et les efforts de paix. Suivez ce communiqué du général-major Ekenge Bomusa, lu par notre confrère Faustin Chansard Dounia. Communiqué numéro 10 du 10 mars 2025. Contrairement aux déclarations contenues dans un communiqué du 22 mars 2025 annonçant le cessez-le-feu unilatéral et leur déploiement hors du territoire de Walikale, l'armée rwandaise ainsi que les forces du M23 AFC continuent de renforcer leur position en hommes et en munitions tout en attaquant celles des forces armées de la République démocratique du Congo. Les dernières attaques ont visé nos positions non seulement dans les territoires de Walikale au nord Kivu, mais aussi celles du sud Kivu, particulièrement à Mulamba, à Bolongué. Et voilà, messieurs, dames, c'est par ici qu'on est en train de mettre un point à cette actualité d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et surtout, portez-vous bien.